প্রশ্ন এমন করা উচিত যে দুর্নীতিগ্রস্ত কেউ সাফাই দিতে হবে। এখনো এটাই প্রশ্ন, মোদির সঙ্গে আদানির সম্পর্ক কি? পাল্টা প্রশ্ন তুলে মোদিকে আক্রমণ শানিয়েছে কংগ্রেস। নরেন্দ্র মোদি আদানি আম্বানির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করছেন। আদানি আম্বানি বস্তা ভরে কালো টাকা দেন অভিযোগ করছেন স্বয়ং মোদি। অবশেষে রাহুল প্রধানমন্ত্রীকে দুর্নীতির কথা প্রকাশ করতে বাধ্য করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে পাল্টা আক্রমণে কংগ্রেস। জবাব ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও। তিনি বলছেন, প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলুন দেশের সম্পদ কাদের দিয়েছেন। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कह दी है कि शहजादे अंबानी अडानी का आप नाम नहीं लेते, उनके पास कितना माल आ चुका है। मैं सवाल आपसे बुनियादी मुद्दे पर करता, लेकिन आपने मैं प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करना चाहती हूँ, हमारे देश के शहंशाह जी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो देश की सारी संपत्ति है उन्होंने किसको दी है। ये देश के सामने एक बार मंच पे बोल दें कि देश का कोयला, देश का पावर, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश की सड़कें आज किसको सौंप दी गई हैं। ये एक बार कह दे, मेरी चुनौती है, मंच पे कह दें, फिर उनके सारे सवालों का जवाब आ जाए। वो कहते प्रधानमंत्री जी अचानक इतनी सफाई क्यों देने लगे हैं? अचानक इतनी सफाई क्यों देने क्या लग रहा है आप? लोग सच्चाई समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनके साथ के भैया इनके थोड़ा लोग समझ रहे हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि उनकी जो मूल सुविधाएं हैं वो नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 5 किलो का एक राशन का बोरा पकड़ा के कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ और हम अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सब कुछ दे देंगे, उनके कर्ज माफ भी कर देंगे, किसानों के नहीं करेंगे। किसान जूझ रहा है, महंगाई इतनी है, कमा नहीं पा रहा है, मजदूर कमा नहीं पा रहा है, इनके लिए क्या स्कीम है? प्रधानमंत्री जी और उनके सारे नेताओं ने देश का ध्यान भटकाने के अलावा इन 10 सालों में क्या किया है? आज जनता पूछ रही है, जनता जानना चाहती है। একেবারে তেলেঙ্গানা সভা থেকে বড় অভিযোগ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলছেন যে আম্বানি আদানি নিয়ে গত 5 বছরে লাগাতার অভিযোগ করে এসেছে কংগ্রেস, নির্বাচনে নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর হঠাৎ করে সেই আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল কেন? নেপথ্যে কি যুক্তি রয়েছে? কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী? আবার দেখুন। ये कांग्रेस के शाहजादे पिछले 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। ফলে বুঝতে পারছেন যে রাহুল গান্ধীর অস্ত্রে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসকে নিশানা করতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এইবার আপনাদের দেখাবো তার কি উত্তর অধীর চৌধুরী দিলেন। হাস্যস্কর এটুকু বলতে পারি, প্রধানমন্ত্রী নিজে খুব নার্ভাস ফিল করছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কারণ আমাদের পার্টির মূল এজেন্ডাই তাই, হাম দো হামারে দোকে বিরুদ্ধে লড়াই। হাম দো মানে অমিত শাহ মোদী, হামারে দো আদানি আম্বানি। এটার বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধীর লড়াই সারা দেশ জুড়ে সবাই জানে। এখন মোদির কেন মনে হচ্ছে সেটা মোদি বলতে পারবে। আর ওর কাছে কিছু নেই, ওনার ভাড়ারে আর কোনো নির্বাচনী ইস্যু নেই, নির্বাচনের বলার মতন আর কোনো কথা নেই। তাই এগুলো আবল তাবল পাগলের প্রলাপ বকছে।
নিঃসন্দেহে ভোট যখন চলছে, একেবারে তেলেঙ্গানায় দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধীর অস্ত্রে শান দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আম্বানি আদানির সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে সরব হলেন তিনি বলছেন গত 5 বছর ধরে আম্বানি আদানিকে আক্রমণ করে চলেছেন শাহজাদা। হঠাৎ কি এমন হলো যে ভোট ঘোষণার পর থেকে চুপ করে গেলেন? গোপনে কি চুক্তি হয়েছে, কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী দেখুন। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। সারা দেশ জানে মোদিজির আচ্ছে দিন মানে আদানি আমদানির আচ্ছে দিন, এবং মোদিজিকে সবচাইতে সঙ্গে থেকে সাহায্য করেছে আদানি পাল্টা সাহায্য পাবার জন্য, এবং সেটা আদানির ব্যালেন্স শিট দেখলেও বোঝা যায়, অন্য কিছু দেখলেও বোঝা যায়। সারা পৃথিবীতে 2 নম্বর হয়ে গেল, তারপর দেখা গেল তার মধ্যে প্রচুর জল মিশিয়ে তালগোল করে প্রতারণা করা আছে, এবং সেই প্রতারক যারা তারা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গী। এখন রাহুল গান্ধীকে যেভাবে উনি বলছেন আদানিকে জড়িয়ে, তা লোকে বুঝতে পারছে যে আসলে রাহুল গান্ধীর নামে বোধহয় ভয় পাচ্ছেন, আসলে ইন্ডিয়া ব্লককে উনি ভয় পাচ্ছেন। বাম কংগ্রেস সহ সারা ভারতবর্ষে যেভাবে চলছে তাতে উনি ভয় পাচ্ছেন। কংগ্রেস এবং দুর্নীতি এটা সমার্থক শব্দ। কংগ্রেসের ইতিহাস ভারতবর্ষে কয়েকটা শিল্পপতি পরিবারের বেড়ে ওঠার ইতিহাস। কংগ্রেসের ইতিহাস বৈষম্যের ইতিহাস, স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক সমস্ত ব্যবস্থাকে লোপ করে সমান্তরাল অর্থনীতি যারা চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়, এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিতে, ভারতবর্ষের নির্বাচনে যারা কালো টাকার প্রবেশকে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়ে চলে গেছে সেই কংগ্রেস, তাদের অন্তত দুর্নীতি নিয়ে বা প্রধানমন্ত্রীর আক্রমণ নিয়ে কিংবা নরেন্দ্র মোদীর এই চোখে চোখ রেখে সরাসরি প্রশ্ন করাকে উত্তর না দিয়ে এই টুইট যেটা করছেন এটাকে মানুষ গ্রহণ করবে না।